हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି କେଉଁଝର, ଯାହାକି ଆମ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ହେବ ପ୍ରାୟ 85 କିମ୍ବା 90 କିଲୋମିଟର। Can you feel all these feelings inside? When it's you and me, you and me. Tell me, why do I feel so alive? When it's you and me, you and me. We could lay in this bed and just hide away. You'll give me your kisses, you'll hold me so gentle. We could leave this down and you could take me away. We don't have to hide, 'cause you're a treat so special.
फाइनाली मु आसिकी पहुँची जाइए एबे पदमपुर छकरे। ये देखो पदमपुर फाइनाली मु आसिकी पहुँची जाइए हीरो शोरूम केओंझर रे। देखो शोरूम दृश्य सेपटे सीधा रास्ता जाइए सानघागरा बड़ घागरा। नंबर प्लेट फाइनाली शोरूम रे मो काम सरला। एबे मु बाहर की जाऊँगी। तो ये हूँ एंट्री टिकेट पर पर्सन 15 टंका। आम 3 जन आसु सहित बाइक गोटे सब है 55 टंका। ये देखो गाड़ी पार्किंग सेपटे अच्छे पिकनिक स्पॉट जो पटे लोक मैंने जाऊँच। देखो एत गाड़ी पार्किंग
ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କିଛି ଖିଆପିଆ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ମହାଦେବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି। ସିଧା ଅଛି ଏପଟେ ୱାଟରଫଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ର ଭିଉ। ସେପଟେ ଉପରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି, ସିଧା ସେପଟେ ଗଲେ ତେଲକୁଇ। ମୁଁ ଏବେ ସିଧା ଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ସିଧା ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡାଇନୋସର। କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି। ସିଧା ଯିବା ଏବେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପୁରା ଧୂଆଁ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଗୋଟେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ୱାଟରଫଲ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସାନଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍। ତଳ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଉପରକୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଉପରକୁ। ୱାଟରଫଲ୍ରେ କ'ଣ ପାଣି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼। फाइनाली एबे ऊपर को हमें आसी जाइछु पार्क को।
ପାର୍କର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି। ଏସବୁ ଏବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। एपटे कहीं जीवे नहीं कि स्मोकिंग करेंगे नहीं कि मद्यपान करेंगे नहीं, नहले फाइन 1000। देखंतु यह हूँ पार्क। एपटे हूँ छुआ मान खेलवा स्थान। देखिपे आपण मैंने एपटे आपण मैंने देखिपे जमीक छोट ह्रद टाइप अच्छी सेपटे बोटिंग चाहिए आपण मैंने करें। बसवाई ये सुंदर जगह अच्छी, बहुत सुंदर। आपण मानक जदि मो भिडियोटी भल लगी थाए लाइक करंतु, कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु, आ सांग मानक सहित शेयर करंतु।